آج ویو 360 میں روس پر امریکہ اور مغرب کی پابندیوں کے سائے میں عمران پوٹن ملاقات. دنیا میں جمہوری آزادیوں میں 2021 میں بھی کمی, آمرانہ حکومتیں پہلے سے زیادہ سرگرم. اور بائیڈن انتظامیہ کا کامیاب معدنیات کی ترسیل کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کا اعلان. ہدف چین پر انحصار کم کرنا ہے. ہم زیادہ ماحول دوست توانائی کے ذرائع استعمال کر رہے ہیں اور بائیڈن انتظامیہ نے جن کامیاب زمینی عناصر کی فہرست کا اعلان کیا ہے وہ اس خیال کا ہی مرکزی جزو ہیں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. یوکرین پر روس کے حملے کے بعد یوکرین کی حکومت نے ملک بھر میں مارشل لا نافذ کر دیا ہے, جس سے پہلے روس نے مقامی وقت کے مطابق جمعرات کی صبح یوکرین پر حملہ کر کے نصف درجن سے زائد شہروں پر میزائل فائر کیے. ان شہروں میں یوکرین کا دارالحکومت کیف بھی شامل ہے. روسی افواج یوکرین کے جنوبی ساحل سے بھی ملک میں داخل ہوئی ہیں. یوکرین کے حکام کے مطابق روس نے میزائل حملوں میں یوکرین کی ایئر ڈیفنس تنصیبات اور ملٹری کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا ہے. یہ حملہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کی جانب سے یوکرین کے خلاف ایک اسپیشل ملٹری آپریشن کے اعلان کے بعد شروع ہوا, لیکن یوکرین کے حکام کے مطابق یہ روس کی طرف سے ان کے ملک پر ایک فل سکیل یا وسیع پیمانے کا حملہ ہے. روسی حملے کے بعد کیو ایئرپورٹ سے پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں, جبکہ شہریوں میں خوف و ہراس کی کیفیت ہے. ماشاء اللہ, لوگوں میں پینک پھیلے گا. میں بچوں کو کہاں چھپاؤں گی؟ کوئی شیلٹرز نہیں ہیں, بالکل کھلی جگہ ہے. میں کہاں جاؤں گی؟ اس سے پہلے کل اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے ایک اجلاس سے خطاب میں یوکرین کے وزیر خارجہ نے بین الاقوامی برادری سے اپیل کی کہ وہ ان کے ملک کو روسی جارحیت سے بچائیں. یوکرین کے وزیر خارجہ کے مطابق ان کے ملک کے خلاف وسیع تر پیمانے کی جنگ موجودہ ورلڈ آرڈر کا خاتمہ ثابت ہوگی. یوکرین پر روس کے حملے سے پہلے اقوام متحدہ کے بچوں کے لیے عالمی فنڈ یونیسیف نے کہا کہ جنگ کے باعث بچوں کی ایک پوری نسل نفسیاتی اور سماجی طور پر متاثر ہو رہی ہے اور بڑی تعداد میں روسی فوجوں کی آمد صورتحال کو مزید ابتر بنا رہی ہے. کیو میں اپنے گھر سے اینا گوویست یوکرین کے لوہانس علاقے کی صورتحال پر گہری نظر رکھی ہوئی ہیں, جس علاقے کو پیر کے روز روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے ایک آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کیا تھا. وہاں اینا کے رشتہ دار بھی ہیں جو جنگ کے سائے میں رہتے ہیں. شہر کے ارد گرد گولہ باری کی وجہ سے میری 6 سال کی بھانجی اسکول اور ڈانس کلاس میں نہیں جا رہی تھی. اینا, ان کے شوہر اور ان کے 3 بیٹے 8 سال قبل اس علاقے سے اس وقت فرار ہو گئے تھے جب روس کی طرف سے کرائمیا کو ضم کرنے کے بعد مشرقی یوکرین میں علیحدگی پسند جنگ کے لیے اشتعال انگیزی کی گئی. یہ بچوں کے لیے ایک بڑی آزمائش تھی. ہم ایک اپارٹمنٹ تک کرائے پر نہیں لے سکتے تھے. اندرون ملک بے گھر ہونے والے افراد کی حیثیت سے ہمیں رہائش دینے سے بھی انکار کر دیا گیا. انکار کی ایک اور وجہ ہمارے 3 بچے تھے. بچوں نے ہماری یہ جذباتی کشمکش دیکھی ہے. لیکن وہ خاندان جو بھاگ نہیں سکے تھے اب بھی مشکل میں ہیں, اور ایک ایسے وقت میں جب روسی فوجی علاقے میں داخل ہو رہے ہیں. حالات بگڑ رہے ہیں. 17 فروری کو مشرقی علاقے میں ایک کنڈرگارٹن پر توپ کے گولے لگنے کے بعد یونیسیف نے انتباہ کیا ہے کہ اس تنازع نے بچوں کی ایک پوری نسل کی نفسیاتی اور سماجی فلاح کو شدید نقصان پہنچایا ہے. بچوں کے حقوق کے لیے سرگرم مقامی کارکنوں کا کہنا ہے کہ شدید صدمہ کئی طریقوں سے ظاہر ہوتا ہے. یہ ظاہر نہ کی جانے والی برہمی کے ذریعے ان کی شخصیت کا حصہ بن رہا ہے اور چھوٹے بچوں میں بات چیت کی مشکلات کا باعث بھی. یہ صرف نفسیاتی اثرات کی بات نہیں ہے. تناؤ، سلامتی سے محروم ہونے اور بنیادی ضروریات تک رسائی نہ ہونے کی وجہ سے دائمی بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں. بے گھر افراد سے متعلق اقوام متحدہ کی مشیر پروفیسر الزبتھ فیرس کہتی ہیں کہ وہ خوفزدہ ہیں کہ روس کی جانب سے بڑے پیمانے پر حملہ کیا جائے گا. اس وقت یونیسیف کا اندازہ ہے کہ تنازع میں مزید شدت آنے سے پہلے تقریباً 4 لاکھ بچوں کو انسانی امداد کی ضرورت ہے. یہ موسم سرما کا وسط ہے. بے گھر ہو جانے والے لوگوں کو فوری ضرورت پناہ گاہ فراہم کرنے کی ہوگی. ممکنہ طور پر ہنگامی طبی امداد، پانی، خوراک اور پناہ گاہ فراہم کرنی ہوگی. اینا اس سے آگاہ ہیں کہ اگر ان کی اپنی بھانجی کو جانے پر مجبور کیا جاتا ہے تو کیا مشکلات درپیش ہوں گی.
یہ زندگی بھر کے لیے ایک زخم بن جائے گا، کیونکہ آپ اپنے گھر میں، اپنے آبائی ماحول میں، اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ رہتے تھے، پھر اچانک آپ کی زندگی یکسر بدل جاتی ہے۔ جون 2020 میں یوکرین نے اقوام متحدہ کو بتایا تھا کہ ڈونباس میں روسی مسلح جارحیت کے دوران 147 بچے مارے گئے تھے، جن میں سے بیشتر گولہ باری، بارودی سرنگوں یا بارودی مواد کو چھونے سے ہلاک ہوئے تھے۔ اپنی بھانجی اور دوسروں کی خاطر اینا صرف جنگ کے خاتمے کی امید ہی کر سکتی ہیں۔ ویرونیکا بالدریس اگلیسیاس کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان 2 روزہ سرکاری دورے پر ماسکو میں ہیں، جہاں آج ان کی روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے 1 on 1 ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ روس تاریخی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ عمران خان 23 برس بعد روس کا دورہ کرنے والے پہلے پاکستانی وزیر اعظم ہیں۔ وزیر اعظم ایک ایسے وقت میں ماسکو میں ہیں جب روس نے یوکرین پر حملہ کیا ہے، اور ان اوورال کارروائیاں جو اس وقت کافی حد تک تیز کی گئی ہیں، پابندیوں کے لحاظ سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں روس کے بعد، اس پر کافی قیاس آرائیاں تھیں کہ عمران خان اپنا دورہ مختصر کر دیں گے، لیکن وزیر اطلاعات فواد چودھری نے افواہوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم اپنا دورہ مختصر نہیں کر رہے اور یہ صرف قیاس آرائیاں ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان ان حالات میں روس کا دورہ کرنے والے واحد غیر ملکی رہنما نہیں ہیں۔ آذربائیجان کے صدر نے بھی اسی ہفتے اپنا روس کا دورہ مکمل کیا ہے۔ ان رہنماؤں کے روس کے دوروں کو یوکرین میں کس طرح دیکھا جاتا ہے اور صدر پوٹن کے اقدامات کو یوکرین کے لیے کتنا بڑا سرپرائز سمجھا جا رہا ہے، اس پر یوکرین کے دارالحکومت کیو میں بات ہوئی یوکرین اکیڈمی آف سائنسز کے انسٹیٹیوٹ آف پالیٹکس کے ڈائریکٹر مائکولا ریبچک سے، وائس آف امریکہ کی مونا کاظم شاہ سے۔ منگل کو آذربائیجان کے صدر اور بدھ کو پاکستان کے وزیر اعظم نے روس کا دورہ کیا، اور یہ ملاقاتیں ایک نازک وقت میں ہو رہی ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح وقت ہے؟ اس وقت دورہ کرنے والے عالمی رہنماؤں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، اور آپ پوٹن کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کا استعمال وہ توجہ ہٹانے کے لیے کر رہے ہیں؟ مغربی رہنما ایک طویل عرصے تک مسٹر پوٹن کے ساتھ کسی قسم کے مکالمے کی کوشش کرتے رہے۔ مکالمے کی طاقت کے بارے میں ان کی ایک آئیڈیلسٹک سوچ اور یقین ہے، لیکن آپ جانتے ہیں مکالمہ ہمیشہ ممکن اور نتیجہ خیز نہیں ہوتا، خاص طور پر اگر آپ دھوکے بازوں یا مکار افراد سے نمٹ رہے ہیں۔ یہ معاملہ غیر مغربی ممالک کے ساتھ زیادہ پیچیدہ ہے، کیونکہ وہ روس کو سوویت یونین کا جانشین اور نوآبادیاتی نظام کے خلاف جدوجہد کا رہنما سمجھتے ہیں۔ پھر اکثر جنوب میں، ایشیا میں اور لاطینی امریکہ میں امریکہ مخالف جذبات غالب آ جاتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ ماسکو کی کسی بھی پالیسی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور شاید اسی وجہ سے وہ مسٹر پوٹن کے لیے بہت تحمل رکھتے ہیں۔ وہ دیکھ ہی نہیں سکتے اور یہ نہیں سمجھتے کہ سوویت یونین اور روس بھی سلطنتیں ہیں، اور یہ کہ افریقہ کے کئی ملکوں اور پاکستان کی طرح یوکرین بھی ایک کالونی یا نو آبادی تھی۔ مشرقی یوکرین میں سن 2014 سے جاری تنازع میں 14,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے۔ اقوام متحدہ کے مطابق بچوں، بڑوں اور بوڑھوں پر مشتمل تقریباً 30 لاکھ یوکرینی آبادی کو خوراک اور دیگر انسانی امداد کی ضرورت ہے۔ دنیا بھر میں جمہوری آزادیوں کا تجزیہ کرنے والی امریکی تنظیم فریڈم ہاؤس نے عالمی سطح پر جمہوری آزادیوں سے متعلق سالانہ رپورٹ فریڈم ان دی ورلڈ 2022 آج جاری کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں جمہوری آزادیاں اور اقدار خطرے میں ہیں۔ اس رپورٹ کی ہائی لائٹس جانتے ہیں ارم عباسی سے، جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ ارم، کن ممالک میں صورتحال زیادہ پریشان کن ہے؟ جی اسد، فریڈم ہاؤس کی فریڈم ان دی ورلڈ 2022 رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عالمی سطح پر آمرانہ حکمرانی میں اضافہ ہوا ہے۔ صرف یہی نہیں، موجودہ آمرانہ حکومتیں پہلے سے زیادہ مؤثر ہو چکی ہیں، اور انہیں موجودہ نظام، جسے عوام کی آزادیوں کے لیے استعمال کرنا چاہیے، کو اپنے منفی عزائم کے لیے استعمال کرنا آ گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق سن 2021 میں دنیا میں ہر 10 میں سے 8 انسان ایسے ممالک کے رہائشی تھے جو یا تو جزوی طور سے آزاد یا آزادی سے محروم سمجھے جاتے ہیں۔ اس وقت دنیا کی 38% آبادی ایسے ممالک میں ہے جو جمہوری لحاظ سے آزاد تصور نہیں کیے جاتے۔ یہ 1997 سے اب تک کی سب سے اونچی شرح ہے۔ دنیا کی صرف 20% آبادی آزاد سمجھے جانے والے ممالک میں رہ رہی ہے۔ اس برس 60 ممالک میں جمہوری آزادیوں اور اقدار میں کمی دیکھنے میں آئی ہے، جبکہ صرف 25% میں بہتری دیکھنے میں آئی ہے۔
असद इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कई बरसों में चीन, रूस और दूसरी आमरीतों ने बाज़ औक़ात जमहूरियत का लिबादा ओढ़ कर बैनुल-अक़वामी इमदाद और दीगर फ़वाइद हासिल किए हैं। उनके इस रवैये से दुनिया में जमहूरी निज़ाम की साख को नुकसान पहुँचा है। यही नहीं, खुद जमहूरी तसव्वुर किए जाने वाले ममालिक में बेज़मीर सियासतदानों और गैर आज़ादी पसंद ताकतों की जानिब से जमहूरी निज़ाम को नुकसान पहुँचाया गया है। इन ममालिक में अमरीका से कैपिटल हिल पर सदर ट्रंप के हामियों के हमले की खास तौर पर मिसाल दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका अपने हम असर ममालिक के मुकाबले में जमहूरी इशारियों से पहले से काफ़ी पस्ती का शिकार हुआ है। इसके लिए मुतनाज़ा हो जाने वाले इंतखाबी अमल, तवील अरसे से जारी नस्ली तासुब और अक़लियती गिरोहों के ख़िलाफ़ तफरीक और हालिया बरसों में सियासी पनाह लेने वालों और मुहाजिरीन से मुताल्लिक अदम मसावत पर मबनी पॉलिसीज़ को ज़िम्मेदार करार दिया गया है। फ्रीडम हाउस के मुताबिक ब्राज़ील और भारत जैसे ममालिक में रहनुमाओं ने गैर जमहूरी इक़दामात करके माशरे की मुश्तरका जमहूरी इक़दार को नुकसान पहुँचाया है। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान को नीम आज़ाद ममालिक की फहरिस्त में रखा गया है। और असद अगर बात करें उम्मीद की किसी किरण की, तो रिपोर्ट के मुताबिक जमहूरी आज़ादियों के लिए अवाम की डिमांड्स और ख्वाहिश अभी भी मजबूत है। सूडान से ताइवान तक आम लोगों ने अपने मुल्कों में जमहूरी आज़ादियों के हसूल के लिए अपनी जानों को ख़तरे में डालने का काम जारी रखा हुआ है। बहुत शुक्रिया इरम अब्बासी आपका इस रिपोर्ट पे हमें अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA उर्दू, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @urduvoa। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखें, सुने और पढ़ें VOA उर्दू की स्मार्टफोन ऐप पर। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। साबिक पाकिस्तानी सफ़ीर शौकत मुकद्दम की बेटी नूर मुकद्दम के कत्ल का मुकदमा 4 माह के अरसे में 22 फरवरी को मुकम्मल हुआ, जिसमें प्रोसिक्यूशन के 19 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए गए। आज इस केस का फैसला सुनाया गया, जिसमें इस्लामाबाद की एक मुकामी अदालत ने नूर मुकद्दम कत्ल केस का फैसला सुनाते हुए मरकज़ी मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र को मौत की सज़ा का हुक्म दिया है। अदालत ने केस में मरकज़ी मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र को सज़ाए मौत, जबकि 2 शरीक मुलजिमान घर के गार्ड और माली को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई है। पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली इंसानी हुकूक की सरगर्म कारकुन और वकील जलीला हैदर इस वक्त हमें कोयटा से ज्वाइन कर रही हैं। उनसे इस अदालती फ़ैसले और मुकदमे पर मज़ीद बात करते हैं। वेलकम टू द शो जलीला। नूर मुकद्दम केस हालिया तारीख में मीडिया पर भी सबसे ज़्यादा हाईलाइट होने वाला केस है, लेकिन इसमें विक्टिम ब्लेमिंग और विक्टिम शेमिंग भी हुई, यानी कत्ल की जाने वाली नूर मुकद्दम की किरदार कुशी की गई। किस हद तक विक्टिम शेमिंग मुकदमात पर असरअंदाज होती है आमतौर पर? जी, बेसिकली जो नूर मुकद्दम का केस है, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में हम कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान के हिस्ट्री का एक माइलस्टोन भी है, जो वर्डिक्ट आया है जो ख़वातीन के राइट के लिए है। मगर विक्टिम शेमिंग का भी हमने देखा, ना सिर्फ आउटसाइड ऑफ द कोर्ट, विद इन द कोर्ट जो डिफेंस काउंसिल थे वो कंटिन्यूसली कोशिश कर रहे थे कि नूर मुकद्दम के कैरेक्टर असैसिनेशन करे और केस को उस जानिब शिफ्ट करे जिसमें विक्टिम खुद ही मोरद इल्ज़ाम ठहरे और जिम्मेदार हो। तो इट इज़ अ वेरी नॉर्मल इन पाकिस्तान के जब कोई खातून खासकर किसी वाक़ये का मुतासिर होती है तो हर तरफ से ये कोशिश की जाती है कि उसको ही जिम्मेदार ठहराया जाए। जलीला, एक चीज़, एक तनकीद जो अमूमन होती है निज़ाम पर कि जब तक मीडिया में कवरेज एक्टिवली हो रही होती है, केसेस के फ़ैसले भी जल्द हो पाते हैं या फॉलोअप होता रहता है, अगर हम किसी और इलाके में जाते हैं जो अर्बन एरियाज़ में उस तरह से कवर नहीं होते, वहाँ पे उस तरह नहीं हो पाता। कहाँ तक जायज़ है ये तनकीद? बिल्कुल, ये तनकीद वैलिड है। पाकिस्तान में इशू पे जब हम देखते हैं तो रूल ऑफ लॉ की कमी, रिट ऑफ स्टेट की जो इनविजिबिलिटी है वो इतना है कि लोग अपने हर केस को सोशल मीडिया पर हाईलाइट करते हैं और उसमें जो खास कोई केस ट्रेंड बनता है तो वो तो तवज्जो बन जाती है, मगर जो हज़ारों और लाखों केसेस है जो पेंडिंग पड़ी होती है, जिनको इंसाफ नहीं मिलता, उनकी तरफ तवज्जो नहीं जाती। तो ये एक वैलिड तनकीद भी है। मगर ये भी है कि अगर ऐसे केसेस जब पिकअप होते हैं और ये आगे प्रोसीड होता है, फॉलो अप होता है इसमें, तो ये प्रेसिडेंट तो अच्छा से
शो कर देता है, जो जितने सारे केसेस पीछे हैं उनके लिए भी एक अच्छा प्रेसिडेंट साबित हो सकता है। जलीला, क्विकली एक चीज़ लास्ट 30 सेकेंड्स मुझे ये बताइएगा कि इस केस में आगे किस तरह से ये चलेगा? वेल, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जो जुडिशियल सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा रेड टेप सिस्टम इसका बहुत ज़्यादा है। अब क्योंकि मॉडल कोर्ट्स में तो अर्ली केसेस चल जाते हैं, मगर उसके बाद जो ट्रायल के फेज है, जो अपील के फेज है, तो हमें पता है कि हाई कोर्ट में कितना ज़्यादा प्रोसीडिंग होगा। एक केस की जो हम अमूमन देखते हैं कि जब एक केस की एडमिशन होती है उसको 8 से 9 महीने लगते हैं कोर्ट में, हाई कोर्ट में। फिर बाद में जो पूरा प्रोसीडिंग चलता है और फिर जो सुप्रीम कोर्ट तक चलता है, फिर आपको पता है कि शरीयत कोर्ट तक जाती है ये जो। तो ये एक लंबा प्रोसेस है जो इससे आगे अभी रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया जलीला हैदर हमसे बात करने का। जी बहुत शुक्रिया जलीला हमसे इस हवाले से बात करने का। जो मुल्क है ख्वाबों का, अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने वालों का, अपनी इजाद से दुनिया बदलने वालों का, तहकीक, तजुर्बात और टेक्नोलॉजी से हम सबको नई राह दिखाने वालों का, कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए अपने कल रोशन बनाने वालों का। ऐसे ही ड्रीमर्स और अचीवर्स की कहानियां देखिए व्यू 360 में आज न्यूज़ पर। जलीला हैदर से हमारा राब्ता नहीं हो सका, अगले प्रोग्राम्स में डेफिनेटली इस पे बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने मंगल के रोज़ सरकारी और निजी सनत की तरफ से बरकी गाड़ियों और दीगर काबिल तजदीद तवानाई की मसनूआत बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली मादनियात की अमरीकी पैदावार को बढ़ाने के लिए पेशरफ्त का जिक्र किया। बाइडन इंतज़ामिया का कहना है कि इन इक़दामात से अमरीका का चीन पर इन्हिसार कम हो जाएगा, जो इन मादनियात को पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। फ़ौजी जेट तैयारे बनाने के लिए हमें ज़मीन से निकाली जाने वाली और इंतहाई दुश्वारी से मिलने वाली दीगर मादनियात जैसे लिथियम और कोबाल्ट की ज़रूरत होती है। इसी तरह गाड़ियों, कंप्यूटर्स, फ़ोन्स और अमली तौर पर सारिफीन के लिए बनाए जाने वाले दीगर तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इनकी ज़रूरत पड़ती है। इस वक्त इन मादनियात की बेशतर आलमी मार्केट को चीन कंट्रोल करता है। हम कभी भी मेड इन अमेरिका के मुस्तकबिल की तामीर नहीं कर सकते अगर हाल और मुस्तकबिल की मसनूआत के लिए ज़रूरी अज्जा के लिए हमारा अपना इन्हिसार चीन पर हो। मंगल को सदर जो बाइडन ने वफाकी हुकूमत और निजी सनत के उन इक़दामात का ऐलान किया जो बकौल उनके ज़मीन से निकाली जाने वाली और दीगर कमियाब और अहम मादनियात की सप्लाई चेन को तक़वियत पहुँचाएंगे। इन इक़दामात में MP मटीरियल्स कंपनी के साथ उसकी तनसीब पर कमियाब ज़मीनी अनासिर को प्रोसेस करने के लिए $3.5 करोड़ का माहिदा भी शामिल है। आपकी सरमायाकारी उन $70 करोड़ में इजाफा करेगी जो MP सन 2024 तक अमेरिकन रेयर अर्थ मैग्नेटिक सप्लाई पर लगाने का इरादा रखता है। जैसा कि आपने कहा कि ये हमारी मईशत के लिए और आलूदगी से पाक तवानाई की जानिब मुंतकली के लिए ज़रूरी हैं। शाज़ व नादिर मिलने वाले ये ज़मीनी अनासिर असल में कोई नायाब मादनियात नहीं है, बल्कि इनकी कानकनी और सफाई का काम मुश्किल और महंगा होता है। ताज़ा सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक चीन के बाद अमरीका इनकी कानकनी करने वाला दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। ये अनासिर साफ तवानाई के हदफ के हुसूल के लिए भी इंतहाई अहम है। हम पानी से पैदा होने वाली तवानाई पहले से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। हम ज्यादा माहौल दोस्त तवानाई के जराए इस्तेमाल कर रहे हैं और बाइडन इंतजामिया ने जिन कमियाब जमीनी अनासर की फहरिस्त का ऐलान किया है वो इस ख्याल का ही मरकजी जुज़्व हैं। व्हाइट हाउस के ऐलान करता दीगर इक़दामात में कानों में पैदा होने वाले कचरे से अहम मादों को निकालना और बैटरी के मवाद को रिसाइकिल करने का एक पायलट प्रोजेक्ट भी शामिल है। इस हफ्ते के शुरू में बीजिंग ने ज़मीन की कमियाब मादनियात तक रसाई को महदूद करने के मकसद से पाबंदियों का ऐलान किया था, जिनमें 2 अमरीकी कंपनियां लॉकहीड मार्टिन और रेथ्यून भी शामिल हैं, जो ताइवान के मिसाइल डिफेंस सिस्टम की देखभाल की खिदमत फराहम करती हैं।
गुज़िश्ता माह कानून साजों ने अमरीकी सेनेट में दोनों पार्टियों की जानिब से एक बिल मुतारिफ कराया है जो दिफाई कॉन्ट्रैक्टर्स पर चीन से इन ज़मीनी अनासिर की ख़रीदारी करने पर 2026 तक पाबंदी लगा देगा और इन मादनियात का 2025 तक स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने के लिए अमरीकी महकमा दिफा पर दबाव डालेगा। पेट्सी विदा कुसवारा के साथ शहनाज अजीज़, वॉइस ऑफ अमेरिका। बगैर ड्राइवर के चलने वाली गाड़ियां हो सकता है एक दिन सफ़र को ज़्यादा महफूज और सस्ता बना दें, लेकिन शायद अभी इस ख्वाब की ताबीर ज़रा दूर है। ये जानने के लिए कि ये खुदकार मशीनें कैसे काम करती हैं, ट्रांसपोर्टेशन के एक साइंसदान ने हाल ही में 2 और माहिरीन के साथ एक ऐसी शटल पर सफ़र किया जो ज़्यादातर खुदकार थी। रियासत कोलोराडो के इलाके गोल्डन की ये छोटी बसें जिनमें कोई स्टीयरिंग व्हील नहीं है, गोल्डन रोवर्स कहलाती हैं। रोवर्स कॉलेज कैंपस और पब्लिक स्ट्रीट पर पहले से प्रोग्राम किए जाने वाले रस्तों के जरिए 6 मुसाफिरों तक को ले जा सकती हैं। ट्रांसपोर्ट की ये माहिरीन रोवर्स पर सफर शुरू करने ही वाले हैं। एमी फोर्ड ने रियासत कोलोराडो के खुदकार ड्राइविंग के खवानीन को मुरतब करने में मदद की। इनका कहना है कि खुदकार ड्राइविंग की कुछ टेक्नोलॉजी तो पहले से ही गाड़ियों में नस्ब है। टायलर स्वीडॉक इस खुदकार शटल प्रोजेक्ट की क़यादत कर रहे हैं। मेरे ख्याल में हम इसी अशरे में हकीकतन बगैर ड्राइवर के आमदोरफ्त का निज़ाम देखेंगे। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन साइंटिस्ट वेस मार्शल को इस बारे में शुब्बा है। 5 साल पहले हर एक ने कहा था कि अब से अगले 5 साल बाद हम पूरी तरह खुद मुख्तार हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हो सकता है कि मैं सिर्फ फुटपाथ और साइकिल के लिए मखसूस रास्तों को तरजीह दूं। ज्यादातर काम तो ये शटल खुद ही करती है। मेरा नाम एड है और मैं यहाँ ऑपरेटर हूँ। शटल खुद फैसला करती है कि कब रुकना है और कहाँ जाना है। ऑपरेटर एड इसे बताता है कि कब चलना है। ये एक स्टॉप साइन पर है और ये अब भी इंतजार कर रही है, इसलिए मुझे इस बटन को दबाना है और इसे कहना है कि चलो। वेस मार्शल कहते हैं कि शटल की 20 मील फी घंटे की रफ्तार ड्राइव करने वाले इंसानों को बरहम करती है। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे तमाम कारों की लाइनें लग गई हैं और वो काफी परेशान हैं। और अचानक शटल ने ब्रेक मार दी। बेएहतियाती से गाड़ी चलाने वाले एक ड्राइवर से बचने के लिए शटल खुद ब खुद हंगामी तौर पर रुक गई। ये कार को देख रही है जो एक चौराहे पर मोड़ काटते हुए लेन से बाहर निकल आई है। शटल को दोबारा चलाने के लिए ऑपरेटर एड एक बटन दबाते हैं। इनमें से किसी माहिर का भी ये कहना नहीं है कि ये शटल तमाम ड्राइविंग खुद करने के लिए तैयार है। अगर उन्हें यहाँ रोक दिया जाता है तो ये लोगों के लिए इतना फायदेमंद नहीं होगा। लेकिन खुदकार ड्राइविंग पर शक का इजहार करने वाले वेस मार्शल भी चाहते हैं कि रोवर जैसे मंसूबों पर कोशिशें जारी रखी जाएं। आज के हिसाब से तो ये इंतहाई जदीद है, मगर इसमें तरक्की होती रहेगी। और फिलहाल ये नीम खुदकार शटल डेटा जमा करती रहेगी कि किस तरह ऐसी बेहतरी लाई जाए जो मुस्तकबिल में एक हकीकतन खुद मुख्तार ड्राइविंग की तरफ ले जाए। शैली स्टैंडर के साथ अब्दुल अजीज खान, वॉइस ऑफ अमेरिका। इसी पर खत्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और प्रोग्राम पर अपने फीडबैक के लिए आप आ सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @urduvoa। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। एन मुताबिक एक नया हफ्तेवार सिलसिला जहां हम आपके सामने लाएंगे कुछ अनकही कहानियां, कुछ खामोश सच्चाइयां। आपको कोई पसंद करेगा भी नहीं करेगा, आप तो रिजेक्ट माल हैं। आप अगर हरासमेंट का शिकार थे तो आपने नौकरी क्यों नहीं छोड़ी? लोग क्या कहेंगे का जो खौफ है और डर है, उससे लोग बाहर नहीं निकलते। कुछ बातें जिनका कहना मना है, मगर वो बातें करना बहुत जरूरी है। इनके बच्चे नहीं हैं तो ये डेट मारने के लिए आए हैं। इस्लाम सारे हुकूक देता है, मुसलमान नहीं देते। सबसे पहले अपने बेटों की परवरिश करें। औरत के हर मसले को छुपाना है, चाहे वो उसके ऊपर किसी किस्म का तशद्दुद हो या फिर उसके पीरियड्स हो। मेरे लिए, आपके लिए, हर औरत के लिए। इसीलिए देखते रहिए एन मुताबिक।